बंधुगण क्रिकेट रे एमिति किछि मैच थाए जहाँ केवल स्कोर कार्ड रे नुहे लक्ष लक्ष प्रशंसकों मन रे चिरदिन पई रही जाए। भारत बनाम इंग्लैंड द्वितीय टी20 ठीक सेहीपरि एक मैच। एकपटे थिले मात्र 15 वर्षर जड़े युव खेलाड़ी जी निज डेब्यू रे सारा विश्व को आश्चर्य करदेले। अन्यपटे थिले जड़े इंग्लिश बैटर जी एकाकी भारतर विजय स्वप्न को भांगीदेले। किंतु असल प्रश्न होउची 190 रन करिया परे मध्य भारत केमिति हारिगला। क्यों से गोटे भूल जहाँ समग्र मैच रो दिग बदलाई देला। आ काहेकि मैच शेष होगा पर सोशल मीडिया रे प्रशंसक माने दुईटी भिन्न मतरे विभक्त हो गले। बंधुगण ए वीडियो रे मु आपन को केवल हाइलाइट्स देखाइबी नाही, मु देखाइबी सेही टर्निंग पॉइंट, से अदृश्य भूल, से मूवमेंट एवं से निष्पत्ति जहाँ भारत को विजय रु पराजय आड़ को ठेली देला। आ शेष में मु एमिति एक बड़ विश्लेषण करी जहाँ शायद आपण अन्य कौन चैनल शुणी नथिबे। तेणु वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण शेष 3 मिनिट रही सबुठ बड़ खुलासा। तेबे विलंब न करी आसंतु आरंभ करिया भारत बनाम इंग्लैंड द्वितीय टी20 रो संपूर्ण कहानी। तेबे नमस्कार दर्शक बंधु, मु हेउची शरत, आपण देखुछंती क्रिकेट पैशन ओडिया। चलंतु आरंभ करिवा। बंधुगण एही मैच केवल एक साधारण टी20 नथिला। प्रथम मैच वर्षा बाधा प्राप्त हेबा परे ए द्वितीय मैच को जीति भारत 1-0 अग्रणी लाभ करने लक्ष्य थिला। अन्यपटे इंग्लैंड भी चाहूला ए मैच को जीति 1-0 सीरीज आगुआ हेबो। किंतु मैच आरंभ हेबा पूर्व ही सबुठु बड़ खबर सामना को आसिला। भारतीय टीम मैनेजमेंट एक साहसिक निष्पत्ति नेला। मात्र 15 वर्षर वैभव सूर्यवंशी को आंतर्जातीय टी20 क्रिकेट डेब्यू करागला। ए घोषणा परे सोशल मीडिया रे मात्र गोटे नाम ट्रेंड करथिला, वैभव सूर्यवंशी। किछि लोक कहउथिले एते छोट बयस रे इंग्लैंड भली शक्तिशाली दल विरुद्ध रे डेब्यू कराइबा ठीक कि। आउ किछि कहउथिले बड़ खेलाड़ी हेबाकु हेले मंच रे ही निजको प्रमाणित करबाकु पड़े। टॉस समय रे दुई अधिनायक बहुत आत्मविश्वासी देखा जाउथिले। टॉस रो फलाफल आसिया परे भारत प्रथम बैटिंग करिवार सिद्धांत नेला। एही निष्पत्ति स्पष्ट करथिला जे भारत एक बड़ स्कोर तैयारी करी इंग्लैंड उपर चाप सृष्टि करबाकू चाहूथिला। किंतु बंधुगण सेतेबेले के भाबी नथिले जे एही निष्पत्ति परे मैच रे एते ड्रामा देखिबाकू मिलिबो। एक समय रे भारत मैच रे संपूर्ण आगर थिला, किंतु परवर्ती किछि ओभर रे सब किछि उलटि गला। आ सबुठु आश्चर्यर कथा, मैच शेष होगा पर समस्ते गोटे प्रश्न करथिले, भारत मैच हारिला ना इंग्लैंड मैच छड़ाई नेला। किंतु असल ड्रामा तो सेतेबेले आरंभ हैला जेतेबेले 15 वर्षर वैभव सूर्यवंशी प्रथम थर पई इंग्लैंड रो तीव्र बोलर माननकू सामना करने को मैदान को ओह्लाइले। प्रथम किछि बॉल से जहाँ कले ता देखि स्टाडियम रे बसिथिबा दर्शक माने मध्य आश्चर्य होइले। तेबे बंधुगण समय आसीगला सेही मोमेंट रो जहाँ को देखिया पई कोटी कोटी क्रिकेट प्रेमी अपेक्षा करुथिले। समस्त नजर थिला मात्र 15 वर्षर वैभव सूर्यवंशी उपरे। यह केवल जड़े युव बैटर को डेब्यू नथिला, यह थिला साहस, आत्मविश्वास एवं बड़ मंच रे निजको प्रमाण करिवार प्रथम सुजोग। स्टाडियम रे शब्द बढ़ुथिला, कैमेरा बारंबार वैभव को मुह को देखाउथिला। आ समस्त मन रे गोटे प्रश्न, एते बड़ मंच रे से किपरि आरंभ करिवे। किंतु बंधुगण चापरे पड़िया बदल रे वैभव निज इच्छा स्पष्ट करदेले। से देखाई देले जे से केवल टीम रे खेलिबाक आसी नांदी, बरं प्रभाव छाड़िबाक आसिचंती। ताका आत्मविश्वास देखि लागुथिला जेपरि से वर्ष वर्ष धरि आंतर्जातीय क्रिकेट खेलुचंती। इंग्लैंड रो बोलर माने ताको चापरे रखिबाक चेष्टा करथिले, किंतु से शांत रही प्रत्येक बॉल को बुझी खेलुथिले। अन्य प्रांतरु भारतर अन्य बैटर मध्य स्ट्राइक घुराउथिले। दुई जण मिसी इंग्लैंड रो योजना को धीरे धीरे बिगाड़िबा आरंभ कले। पावर प्ले रे मिलिथिबा प्रत्येक खराब बॉल पूरा फायदा उठा जाउथिला। पावर प्ले शेष हेबा समय रे भारत एक भल भित्ति तैयारी कर साथिला। ड्रेसिंग रूम रे मध्य आत्मविश्वास देखा जाउथिला। प्रशंसक माने भाबुथिले आज हुएत भारत 200 रन अधिक स्कोर करि परिबो। किंतु क्रिकेट रे गोटे भल पावर प्ले सबु बेले विजय रे ग्यारंटी नुहे। इंग्लैंड निजर परवर्ती योजना प्रस्तुत कर साथिला।
ଆଉ ସେହି ଯୋଜନା ଆଗାମୀ କିଛି ଓଭରରେ ମ୍ୟାଚ୍ର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ତେବେ ଇଂଲଣ୍ଡ କେଉଁ ବୋଲରକୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଆଣିଲା, କିପରି ହଠାତ୍ ଭାରତର ରନ୍ ଗତି କମିଗଲା, ଆଉ କେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଝୁଙ୍କିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, କ୍ରିକେଟରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ, ମ୍ୟାଚ୍ କେବଳ ଭଲ ଆରମ୍ଭରେ ଜିତା ଯାଏ ନାହିଁ, ମଧ୍ୟ ଓଭରରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ବିଜୟ ଓ ପରାଜୟର ତଫାତ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି କଥା ହିଁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଲା। ପାୱାର ପ୍ଲେ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ନିଜର ବୋଲିଂ ପ୍ଲାନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା। ଫିଲ୍ଡ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବଦଳିଗଲା, ବୋଲରମାନେ ଲେନ୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ ଏବଂ ହଠାତ୍ ସେହି ବାଉଣ୍ଡରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଲା, ଯାହା ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ସହଜ ଲାଗୁଥିଲା। ଭାରତର ବ୍ୟାଟରମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଘୁରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ବୋଲରମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ସ୍କୋର ବୋର୍ଡ ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ଗତିରେ ନୁହେଁ। ଏଠାରୁ ଭାରତ ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଥିଲା, ଝୁଙ୍କି ନେଇ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିବା କିମ୍ବା ଶେଷ 5 ଓଭର ପାଇଁ ୱିକେଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା। ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରନ୍ର ଗତି କିଛିଟା ହ୍ରାସ ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା ଯଦି ଶେଷ 5 ଓଭରରେ ବଡ଼ ଫିନିଶ୍ ମିଳିଯାଏ ତେବେ ଭାରତ ସହଜରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ଭଳି ସ୍କୋର ତିଆରି କରିପାରିବ ଏବଂ ସେହି ଆଶାରେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲା ଯଦି ଡେଥ୍ ଓଭରରେ ରନ୍ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ଫେରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିବ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆସିଲା ମ୍ୟାଚ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ। ଶେଷ ଓଭର ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାହା ଘଟିଲା ସେହି ଥିଲା ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବିଜୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ 190 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଇଶାନ କିଶାନ 49, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା 43 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ 191 ରନ୍ କରି ମ୍ୟାଚ୍କୁ 4 ୱିକେଟ୍ରେ ଜିତିଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, 191 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ କେବେ ବି ସହଜ ନୁହେଁ, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ଭାରତର ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡର ଓପନରମାନଙ୍କ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲା ତାହା କେହି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ହିଁ ଅର୍ଷଦୀପ ସିଂ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ, ତାପରେ ଜୋସ୍ ବଟଲର 2 ଜଣ 0 ରନ୍ରେ ପାଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ଇଂଲଣ୍ଡ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଦେଲା। ସେହି ସମୟରେ ଲାଗୁଥିଲା ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତର ହାତକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଚରମ ସୀମାରେ ଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟରେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ମ୍ୟାଚ୍ର ଦିଗକୁ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଏହି ସମୟରେ କ୍ରିଜ୍କୁ ଆସିଲେ ଜେକବ୍ ବେଥେଲ। ଆରମ୍ଭରେ ସେ କୌଣସି ତଡ଼ବଡ଼ ଦେଖାଇ ନଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପିଚ୍କୁ ବୁଝିଲେ, ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାପକୁ ଭାରତ ଉପରକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ ମାତ୍ର 15 ବଲ୍ରେ 39 ରନ୍ କରି ମ୍ୟାଚ୍ର ଗତିକୁ ପୁରା ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ଭାରତ ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ସେହି ଚାପ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯଦିଓ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଭାରତକୁ ଫେରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବେଥେଲ କ୍ରିଜ୍ରେ ଅଡ଼ି ରହିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଛନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡର ଆଶା ବଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା ସେହି ଗୋଟିଏ ଓଭର ଯାହାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ପରେ ଶ୍ରେୟାସ ଆୟାର ମଧ୍ୟ ପରାଜୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ବୋଲି ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ। କେବଳ 6ଟି ବଲ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାରତର ହାତରୁ ଖସିଗଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, କ୍ରିକେଟରେ ବେଳେବେଳେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଓଭର ହିଁ ସମଗ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଆଉ ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହରେ ଭରି ଯାଇଥିଲେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଜେକବ୍ ବେଥେଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଭାଷା ଦେଖି ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ ସିଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଡବଲରେ ଇନିଂସ ଗଢ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ହାତରୁ ଖସିପାରେ ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଗିଅର ବଦଳାଇଲେ। ଏକ ପରେ ଏକ ବଡ଼ ସଟ୍, ଆଉ ମ୍ୟାଚ୍ର ଚାପ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତ ଉପରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଭାରତର ବୋଲରମାନେ ଲାଇନ୍ ବଦଳାଇଲେ, ଲେନ୍ଥ ବଦଳାଇଲେ, ଫିଲ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ବେଥେଲଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖରାପ ବଲ୍କୁ ବାଉଣ୍ଡରୀ ପଠାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠାରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ସେଠାରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶେଷ କିଛି ଓଭରରେ ଦରକାରୀ ରନ୍ର ଗତି କମୁଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଉଣ୍ଡରୀ ସହିତ ଭାରତର ଚାପ ବଢ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡର ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଶେଷ କିଛି ବଲ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା।
ଭାରତକୁ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ କିମ୍ବା 2ଟି ଭଲ ବଲ୍ ଦରକାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବେଥେଲ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିପକ୍ୱ ଇନିଂସ ଖେଳି ସେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ବିଜୟ ନିକଟକୁ ନେଇଗଲେ। ଶେଷରେ ଇଂଲଣ୍ଡ 4 ୱିକେଟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିନେଲା। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଜିତୁଥିବା ପରି ଲାଗୁଥିଲା, ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ କେବଳ କିଛି ଓଭରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଉଛି, ଭାରତ ଅସଲରେ କେଉଁଠି ହାରିଲା? କେବଳ ବେଥେଲଙ୍କ ଇନିଂସ ପାଇଁ, ନା ଭାରତ ନିଜେ କିଛି ଏମିତି ଭୁଲ କଲା ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ସମଗ୍ର ଟିମ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା?